Biko guys, okay pa more. Yan, okay, gimikos-mikos guys. Gimikos-mikos akong banana guys. Sa baba kay sayon na daw pag okay sa baba. Siya hindi pa okay kay Tagalogin mo? kusgan man siya guys. Huwag mong bisayain. Tagalog mo na. Hindi ka unura ni Mita. Kain tayo ng biko guys. Yum yummy. Yum yummy. Yummy yummy. Ay, Bisaya, ikada dong. Yummy yummy guys. Walay tapul ba? Tapul unta to mix. Tapul unta wala gid guys. Tibo Carmen gisore sang anak. Kanina yung hapit pugkos state sa gisano wala gyapon. White na lang. Gusto ko magbeko isang kilong white, isang kilong tapul. Pero wala gid tapul guys. Ano yan? Nawala ng tapul karon, wala na nanom. Lamit talaga yung beko guys pag mix tapul. Pero no choice, wala naman. Thank you for watching guys. Love you all. Ang tingkan nanay. Hello guys, good evening.